Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'évaluation et consolidation, la page 170. D'accord? On va commencer par la grammaire. Donc je m'évalue et je consolide mes acquis. Je souligne le complément circonstanciel de manière. Là, le complément circonstanciel de manière. Elle traverse la rue avec prudence. Finalement, le complément circonstanciel ou avec prudence, d'accord? On pose la question par comment, d'accord? Comment traverse-t-elle la rue? كيفاش كتقطع الطريق avec prudence بحذر. Donc avec prudence هو CCM ديالنا. Je complète la phrase avec un complément circonstanciel de manière. Les pompiers arrivent rapidement. يعني كيفاش جاو ديك les pompiers الإطفائيين يعني بسرعة rapidement. Je transforme la phrase suivante à la voix passive. Déjà, je fais la leçon de la voix passive, la voix active. L'usine trie les déchets. Donc, on a le sujet. Le sujet, la voix passive, la voix active, c'est celui qui fait l'action. D'accord? La voix active, la voix passive, le sujet subit l'action. D'accord? يعني هو اللي كيتلقى الفعل يعني كيوقع عليه الفعل مي في لافوا اكتيف سي لو سوجي كي في لاكسيون هو اللي كيقوم بالفعل داكوغ دونك هنا هذه سي اون فوا اكتيف فينا هو لو سوجي هو لوزين دونك لوزين سي يعني سي لوي كي تري هو اللي كيقوم بهاد لو تري هذا هو اللي كيقوم بالفعل داكوغ ولكن ملي كنحولوها لافوا باسيف كيرجع لو سوجي يعني ما كيبقاش هو اللي كيقوم بالفعل مي il subit ودونك باش نقوموا بهاد الترانسفورماسيون ديال لا فوا اكتيف لا فوا باسيف قلنا لو سوجي devient complément d'agent d'accord précédé par داك لا proposition par ou le complément du verbe ولا le complément d'objet direct هو اللي كيرجع sujet دونك فينا هو الكومبليمون d'objet direct هو لي ديشي هذا غادي يرجع sujet غنبداو به غادي نديرو لي ديشي فينا هو لو verbe Le verbe هو tri. وباش كنديرو la voix passive كنديرو l'auxiliaire être. L'auxiliaire être قلنا كنصرفوه في le temps ديال le verbe ديال la voix active. Donc هذا c'est le présent. Donc être غنديروه في le présent. Les déchets sont وعاد كنزيدو le participe sont triés. وكنزيدو s ديال l'accord. D'accord حيت les déchets pluriel. D'accord sont triés وكنديرو ديك la préposition par وعاد لو سوجي اللي كيكون عندنا سوجي هو اللي كنردوه كومبليمون داجون بار لوزين دونك هادشي ديجا شفناه داكوغ هذا غير بحال واحد لو رابيل ذكرتكم به داكوغ دونك جو مي لا فراز سويفونت ا لا فوا اكتيف دابا هادي لا فوا باسيف غنحولوها لا فوا اكتيف داكوغ دونك غادي نشوفو فين هو لو كومبليمون داجون هو بار لي زوراغون دونك لي زوراغون هو لو كومبليمون داجون غادي نحولوه غادي يرجع هو لو سوجي داكوغ غادي يرجع هو لو سوجي لي زوراغون داكوغ فينا هو لو فيرب سون اتاكي غادي ترجع اتاك داكوغ في البريزون اتاك دونك غادي يرجع لو سوجي هو اللي كيقوم لنا بالفعل اتاك كوا لي كوت امريكان داكوغ دونك هاد لو سوجي غادي يرجع لنا هو complément d'objet direct. Attaque les côtes américaines chaque hiver. وهاد السيستم نقدروا نديرو هنايا نقدروا يعني هو إلي ديبلاسابل نقدروا نبداو به هاد chaque hiver تقدروا تبداو به ديروا chaque hiver les ouragans attaquent les côtes américaines d'accord ولا تقدروا تخليوها في الآخر دونك هو ماشي مشكل chaque hiver. D'accord, donc je fais la conjugaison. J'y crée le pronom réfléchi qui convient. On a le pronom réfléchi qui convient à les verbes pronominaux. Donc les habitants plaignent des visiteurs. Donc on va dire le pronom réfléchi se. Le verbe se plaindre. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. D'abord on s'arrête les verbes le présent. Le verbe se promener. Il se promène. Il se promène dans la forêt. Nous
le verbe s'apercevoir. Donc le sujet غنديرو واحد نو وحده اخرى ديال pronom réfléchi وعاد نديرو le verbe في البريزون. Nous nous apercevons. Apercevons. ONS. Je complète les verbes conjugués au passé composé avec le pronom et la terminaison qui conviennent. Ils sont présentés à la conférence sur le climat avec 1 heure de retard. Donc, ils, شنو غادي نديرو هنا ceux. Ils se sont présentés. هذا le verbe يعني ديال premier groupe غنديرو e accent واش غنزيدو s ديال pluriel. Donc حيت عندنا sujet pluriel, le participe s'accorde حيت عندنا l'auxiliaire être. Mes filles حتى هي غنديرو ceux. D'accord? La troisième personne ديال pluriel. Mes filles se sont inscrites. E ديال féminin ou s ديال pluriel ديال les filles. Je conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. Les populations du désert, le verbe s'adapter, je dois dire. غنديرو le pronom réfléchi, هو ceux, وغنديرو عندنا هنا le passé composé, donc خصنا un auxiliaire. غنديرو sont, troisième personne pluriel, وعاد نزيدو le participe ديالنا اللي هو adapté. Ce sont adaptés. وهنا عاد غادي نشوفو لاكور باش نديرو واش او اكسون ولا او غنشوفو لو سوجي كنقولو لا بوبولاسيون فيمينين بلوريال. دونك غنديرو او ديال بارتيسيب ونزيدو واحد الاو ديال الفيمينين ديال بوبولاسيون ونزيدو واحد الاس ديال البلوريال. vous le verbe s'intéresser, vous pronom réfléchi ونديرو l'auxiliaire être ديالنا vous êtes وعاد نديرو البارتيسيب ديالنا vous vous êtes intéressé. شنو غنديرو هنا او اكسون وغنزيدو اس ديال pluriel ديال vous. D'accord? vous vous êtes intéressé. Orthographe. J'écris correctement les mots mis entre parenthèses. Je fais des trous. Je fais des trous. Donc les trous, في pluriel شنو كتاخد اس. قلنا les mots اللي كيساليو ب او كياخدو اس من غير ديك les exceptions. D'accord اللي عندنا. Je fais des trous pour planter des choux. Les choux هادو مع les exceptions. شنو غادي ياخدو x. Il balaye les lieux, je vais dire là, X. Pour allumer des feux, X. Donc, lieu avec S, on va واحد النوع ديال poisson, les lieux. D'accord? J'écris au pluriel les noms suivants. Un bijou, des bijoux. Avec X. هذه مع la liste d'exception ديال الاستثناءات. Un trou, des trous. S. Le pneu, les pneus. قلنا اللي كيساليو ب او u كياخدو x ولكن هذه مع les exceptions نديرو لها s. Le jeu, les jeux. x هذه ما داخلاش مع الاستثناءات. Un caillou, des cailloux. هذه مع les exceptions ما تاخدش s تاخد x. Un aveu تاخد x. J'entoure le mot qui convient. هادي ديك سميتو peu et peu les homonymes. L'effet de serre inapple غنختارو منها peut provoquer des maladies respiratoires يعني تقدر تسبب لنا امراض تنفسيه. شنو غنديرو ما غاديش نديرو هاد لادفيرب كونتيتي غنديرو وحده من هذا لو فيرب pouvoir ولكن غنشوفو لو سوجي. L'effet de serre c'est la troisième personne de ديال singulier غنديرو peu. Peu de familles évitent de jeter de la nourriture encore consommable. Donc peu de familles قلنا اللي كتكون مسبوقه اللي كتكون موراها دو كتكون peu ديال لا كونتيتي يعني القليل من العائلات. داكوغ غنديرو l'adverbe هذا l'adverbe de quantité.
Je complète chaque phrase par l'un des mots suivants, peut ou peut. On peut, on a le verbe. On peut exploiter les forêts. Donc, on dit peut, le verbe peut vous. Pouvoir, d'accord? On peut. Comme les pluies deviennent rares, on construira dans le futur peu de barrages. Ni يكون عندنا دو هنايا كنديرو peu هذه ديال la quantité. يعني ملي غتكون الشتا قليله في المستقبل غادي نبنيو غير القليل من السدود. Peu de barrages. J'écris le mot étiquette qui convient devant chaque liste. Tournevis, scie, pince, marteau. Donc هادو كلهم كيتجمعوا تحت le mot étiquette اللي هو les outils. D'accord? Les outils, أدوات. La tasse, fourchette, verre, assiette, هادو كلهم ce sont des ustensiles. أواني المعن. D'accord? هادو كلهم كتجمعهم كلمة ustensile. Tigre, chat, lion, puma, هادو ce sont des animaux, حيوانات. D'accord? Donc غنديرو هنا animaux. Moineau, pie, hirondelle, corbeau, هادو أنواع ديال الطيور. D'accord? Oiseau. طيور. D'accord? Donc هادو هما les mots étiquettes ديالنا. نشوفو هنا le dernier exercice. Je complète le texte suivant pour obtenir le champ lexical du gaspillage de la nourriture. يعني هاد النص غنكملوه بكلمات باش نحصلوا على واحد لو شون ليكسيكال يعني جميع الكلمات المرتبطه بالتبذير ديال الاكل ديال التغذيه. C'était une image choquante يعني هي واحد الصوره يعني صادمه. Une dizaine يعني العشرات ديال produits alimentaires. Une dizaine de produits alimentaires ont été déposés à côté des poubelles. يعني حدا لي بوبيل كتلقى يعني السيكان ديال الماكله وديكشي ديال المواد الغذائيه مليوحه. Il y avait même des poissons, كاين اسماك, des légumes, خضر. On a jeté aussi beaucoup de nourriture. يعني رماو ايضا بزاف ديال الاغذيه بحال لي fruits, فواكه, morceaux de pain, قطع ديال الخبز, et de gâteaux. Alors que des gens pauvres ne trouvent rien à manger. D'accord? Donc كاين اللي كيلوح الماكله بينما كاين دي ناس كاين دي جون يعني دي جون pauvres nécessiteux يعني محتاجين ما كيلقاوش ما ياكلوا يعني في حين ان d'autres jettent de la nourriture, gaspillent de la nourriture. D'accord? Donc c'était une image choquante. Une dizaine de produits alimentaires ont été déposés à côté des poubelles. Il y avait même des poissons, des légumes. On a jeté aussi beaucoup de nourriture, fruits, morceaux de pain et de gâteaux, alors que des gens pauvres ne trouvent rien à manger. Donc voilà mes chers élèves, هذه هي la séance d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.